Hello. Hai. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Boleh dengar saya tak? Saya tak sure lah boleh dengar tak. Try. Sekejap saya try sekejap Dia macam lagging sikit kan. Hai. Okay. Dia lagging, dia buffer beberapa saat lah. Okay. So actually this the first time saya cuba untuk live. Okay, untuk pengetahuan semua this is my first time I'm using the OBS punya software. OBS ni adalah satu platform untuk kita buat live lah. Okay, which that dia connect ke Facebook and then dia akan show, dia macam studio lah kan, studio sikit. Okay, so selamat hari Minggu kepada anda semua. Okay, hari ni hari Jumaat and tomorrow is Saturday. Okay, actually hari ni sebenarnya saya nak share dengan korang semua lah. Okay, sebab ada juga beberapa soalan ataupun beberapa kawan-kawan dan juga followers ke kan, yang bertanya saya lah. So how I manage to complete my PhD sedangkan saya bekerja, sedangkan saya on the move masa tu kan. And apa benda yang saya guna, device ke ataupun apa apps yang saya pakai sepanjang saya belajar tu kan. Okay, so hari ni saya nak share satu benda lah. Okay, sebab kalau siapa-siapa yang kenal saya sebelum ni lah, saya ni bukannya rajin sangat pun nak baca. Sebab bila kita buat PhD, bila kita buat research ni, you need to do a lot of reading sebenarnya. Sebab kita kena baca, kita kena sentiasa mencari informasi-informasi yang baru
so that kita tak lose ataupun kita tak lost somewhere in the middle. So macam mana how I manage that things masa saya buat PhD dulu. Okay, and for your information, okay, antara device yang saya pakai ketika saya membuat PhD, of course you must have the laptop. So I have a laptop, and then saya memerlukan handphone. Okay, handphone, and juga one of my I cakap my best buddy lah, my best buddy is my iPad. Okay, and the iPad that I use is iPad Pro. Okay, iPad Pro adalah iPad ketika itu iPad Pro lah, sebab masa tu hanya iPad Pro sahaja yang boleh boleh conteng pakai pen dia. Sebab masa tu back to the year 2016, iPad Pro sahaja yang boleh, okay, yang boleh kita tulis, scribble dia. Sebelum tu semua kena pakai scribble, kena pakai macam it's not a pen lah, it's a scribble punya device. Tetapi bila iPad Pro dikeluarkan tahun 2016, okay, it's the time yang Apple produce dia punya iPad, okay, bersama dengan pen. Okay, for those yang tak pernah pegang ataupun tak pernah pakai pen dia, apa yang saya nak cakap pada korang kan, dia punya pen feel dia sebiji sejibon macam mana korang pakai pen. Dia punya clarity dia, dia punya smooth dia tu kan, memang sebiji macam pen. Okay, so saya so hari ni sebenarnya apa yang saya nak share dengan korang semula. First part is apa apps yang saya guna most ketika saya membaca. Obviously sekarang ni orang banyak compare antara e-book dengan physical book. Tak salah sebab minat tu is berbeza-beza. So you all boleh either goes with the physical book ataupun you all boleh juga goes with the e-book. Okay. So kalau kita what you call, kita if you look, okay, saya share dengan korang sekejap ya. Sekejap kawan-kawan. Okay. Okay. So okay, ini adalah interface saya punya iPad. Okay, ada juga kawan-kawan kita yang tanyalah why I'm too, kenapa saya terlalu gilakan Superman kenapa saya terlalu gilakan Superman punya Superman punya benda lah. Tapi saya tak adalah gila macam beli barang Superman beria tu, tak adalah. Just that kalau saya buat wallpaper ke, kalau saya buat kalau saya nak cari merchandise kan, so my first thing is I try to cari yang ada logo Superman. Sebab apa? Sebab masa kita kecil-kecil dulu kan, Superman telah dimomokkan pada kita sebagai satu superhero yang sangat hebat. Okay, ya, jangan compare lah if you say that Allah is the greatest. Obviously Allah is the greatest. Cuma bila ketika itu kita selalu ditayangkan cerita-cerita Superman yang Superman power apa semua kan. So that's why lah I'm still sampai sekarang kalau apa-apa, if I'm looking for the desktop punya apa tu, screensaver ke, saya akan go Superman. Oh, panjang pula cerita Superman. Okay, so actually korang boleh nampak sebelah ni, ini adalah ini adalah saya punya interface untuk my iPad. Okay, so kalau korang tengok dalam ni, ini adalah apps yang biasa saya ada lah. Benda yang wajib obviously kena ada. Okay, kena ada Al-Quran. Okay, I make sure akan ada Al-Quran dalam saya punya iPad ke saya punya iPhone. Okay, and then akan ada Spotify. Okay, Spotify. Kalau you all ada duit lebih, boleh pakai Spotify Premium. Okay, sebab apa Spotify Premium? Sebab bila you go with Spotify, you boleh kalau premium obviously tak diiklan lah. Okay, and then you boleh buat you punya own, you boleh buat your own saya bagi contoh lah saya punya lupa Spotify. Okay,
Okay. So, you boleh buat you punya own playlist. Okay. And kalau you download apa-apa, ebook ke, audiobook ke, you boleh buat playlist untuk that one. Contoh, saya ada satu playlist yang saya punya untuk what you call word of wisdom saya panggil. So dalam word of wisdom ni saya akan compilekan apa-apa audiobook yang related to me lah. Okay, and I also have my own playlist. Okay, my playlist So this is my playlist. Okay, as usual my playlist has been called as Babel juga. Okay, so kalau siapa-siapa yang ada Spotify tu boleh cari dalam Spotify. The playlist is Babel. Okay, so this all my favorite songs start daripada tahun 2010, 11, 12 lah. Sebab apa? So kalau I'm driving sekarang pun tiba-tiba kalau I buat shuffle punya lagu kan, so I dengar lagu lama-lama tu macam kadang dia mengimbas jugalah kan. Okay, itu sedikit pasal tu. Okay, so that's about Spotify. And then okay, the main thing balik I nak share tadi adalah pasal I punya list of apa yang ada dalam saya punya book. Saya punya kenapa dia hang Okay, jap. Tiba-tiba dia tidak bergerak, dia masih lagi di Okay, jap. Kan dia tak bergerak kan? Ni macam static kat situ je. Okay, mungkin sebab Sekejap kawan-kawan semua. Siapa-siapa yang nak tanya soalan tu boleh bolehlah berkongsi-kongsi dengan saya apa-apa soalan yang diorang nak tanya. Kalau saya free saya akan jawab. Okay. Kenapa budak lantak juga Oh my god. Okay, jap. Suddenly app ini tidak captured app punya. Inilah teknologi kan. Kadang-kadang bila kita beria nak mencari dia tak jumpa pula kan. Sekejap, I cari balik. Sekejap dia ada balik ni. Sabar. Okay, dah nampak semula Okay, so saya cerita tadi lah. So this my interface. Okay, so this my ebook collection. Okay, surprisingly, even though saya ni background engineering ataupun saya ni so-called engineer sangat kan, all my books dalam ni sebenarnya adalah most of it is about the self development ataupun what you call pembangunan kendiri. Okay, maksudnya saya membaca pasal macam mana nak develop minda, nak menjadikan diri kita lebih lagi lah, lebih lagi maksudnya in the term of how I'm developing myself, depends kepada apa benda yang I punya way forward lah. So most of it is pasal brain, pasal if you see this CEO next door, eat that frog, minimalist life, motivate like a CEO. Okay, insyaAllah mentor rezeki nanti kita jadi CEO kan, siapa tahu kan. Okay, so this is all my collection. Dalam ni ada lebih kurang 1000 lebih collection yang saya ada pasal ada 1000 lebih collection ebook yang saya ada dalam saya punya iPad.
So, if you ask me, comparing membawa physical book dengan membawa e-book, so obviously lah, memang jelas dah terang lekan bersuluh kan. So memang saya prefer menggunakan e-book sebab saya boleh bawa ke mana-mana dan saya boleh baca bila-bila masa saya nak. Okay, so I want to share with you macam mana saya menggunakan e-book dalam ni Okay, so this is my recently buku yang saya dah habis baca lah. Okay, this book is kalau kita patah balik tadi, this book is Start with Why, is by the Simon Sinek. Kalau you nampak kat sini dia ada tulis kat bawah ni finish Maksudnya bila saya dah habis baca, I just click kat sini and I see and saya klik dekat bila saya dah habis baca dan dia akan keluar macam ni contoh macam ni. Saya dah habis baca, then you boleh mark kat situ, mark as finish. So saya tahu buku tu saya dah habis baca. So kalau saya rasa nak baca lagi, saya bacalah. Tapi so that kita ada monitoring skema yang kita boleh monitor buku mana kita dah habis baca, yang mana belum habis baca dan mana sedang baca. So yang mana sedang baca, dia akan nampak percentage. You can see the percentage down here. Tak boleh zoom lah sini. Okay, you boleh nampak percentage kat sini. So maksudnya daripada total page tu, berapa page yang you all dah baca. So it's around 70% untuk buku tadi lah. So untuk Start with Why ni saya dah habis baca lah. So that's why it's marked as a finish. So apa yang saya boleh, yang saya nak share dengan korang Okay. So dalam ni, okay, first bila you klik kat bahagian atas ni, you boleh tileskan dia punya look. jadi sebagai salah satu cara untuk membaca dengan efektif apabila anda dapat e-book, so you pergi kat tajuk, you check at the title and then go to the content. So you baca content dulu. Okay, you baca content. So if you felt that the content is suitable dengan apa yang anda nak dan apa info yang anda cari, then you boleh start with skimming. Okay, so for example, dekat part 2, an alternative perspective. So let's say saya kata, ni tajuk ni agak sesuai dengan apa yang saya tengah nak buat. So I go back to the chapter 2 tu. I go to the chapter 2, an alternative perspective. So I start skimming the book. Skimming saya ada cara dia. Saya akan go with the main title, and then I can go with all the subtitle dia. Subtitle dia. Okay, subtitle dia contoh macam, then you can find the not the only way, just one way. Okay, itu the skimming maksudnya you dapat dia punya chapter asal and then you start skim apa yang ada dalam chapter tu. Okay, so apa yang dalam iBook ni, okay, selain daripada you boleh go as a PDF, you juga boleh go as macam Kindle lah, Kindle punya buku. Okay, kalau format dia adalah format .epub. Okay, maksudnya buku dia dalam bentuk buku Okay, saya akan bagi contoh satu macam mana rupa kalau dia dalam bentuk EPUB. Mana buku EPUB? EPUB tu adalah dia dalam bentuk publish. Dia macam publisher lah, maksudnya benda tu dia macam buku. Macam mana buku tu? Lama. Okay. Sebab saya dah memang dah kebanyakan buku-buku saya memang saya download dalam bentuk PDF. Okay, nanti saya tunjuk kenapa saya go with PDF Macam mana buku EPUB ni? Banyak-banyak. Sebab dah banyak buku saya dalam PDF saja kan. So bila nak cari EPUB ni dia tak jumpa lah pula sekarang. Okay, set. Set nah, hampa tunggu set.
Okay. EPUB publisher. Dah tak ada check buku dalam bentuk publisher. Set lah. Okay, sekejap. Saya terpaksa re-download balik lah sebab sebenarnya buku ni saya dah baca. Okay, so this book is Sell It Like Sirhan. Okay, kalau buku tu dalam bentuk EPUB, okay, you boleh adjust dia punya rupa bentuk. Nampak tak? Dia flip tu macam mana? Dia flip macam sebuah buku. For example, saya nak go dekat chapter 2 ni. Okay, dia terus pergi ke chapter 2. So, dia terbuka tu macam dalam rupa you tengah baca buku. So, feel dia macam baca buku sikit lah. So, that EPUB. Tetapi, apa yang menjadi kekurangan pada saya sebab saya tak boleh buat notes kat situ. So, that's the EPUB. EPUB ni, dia punya limitation, cara you nak buat notes tu susah sikit. Okay. Itu yang, that's why saya dah, bila saya download sekarang, memang saya go with the publisher. I go with the PDF. Okay, for example macam ni So, kalau you go through saya punya talk ke, saya punya sharing, saya selalu stress out pasal this golden circle. Okay, so let's say I found this one. Okay, and I find this one after saya baca tu, usually saya akan buat sedikit notes lah. Saya akan buat sedikit notes pasal that particular page. Okay, so for example saya jumpa kat sini, so I just go kat sini dekat scribble punya part, so I can start writing. Okay, this need to be further elaborated. Okay, maksudnya I know bila saya selak-selak buku tu, saya nampak okay, I found a notes there. So maksudnya saya telah put a remarks kepada saya untuk apa yang saya nak apa yang saya dah baca kat situ. Okay, and then let's say bila saya dah tengah baca tu, I rasa usually lah kebanyakan kita lah kalau kita baca buku kan, kita baca buku ni kita this point quite interesting, so kita nak start untuk underline kan. So underline, dan kita just underline kat sini, whole dia akan jadi straight line. Okay, nampak? Saya buat sekali. Okay, I found this point is okay. Terus underline, and you whole dia akan jadi straight line, automatic. Okay, and then kalau jenis seorang tu yang sukakan pakai highlighter ni, okay, sama juga. Dia nampak ni terus highlight. Okay, highlight. Sama juga, you highlight, you whole, dia akan jadi straight. Okay, and then satu lagi dalam ebook ni, you boleh mark page tu. Okay, it's easy for you untuk search. Okay, for example sekarang kita kat chapter 3 kan. So, saya mark dekat sini. So, when I go here, I find this ribbon. Nampak dia mark kat mana you letakkan ribbon tadi. So, senang untuk you goes back to that particular page. Okay, dan kalau you rasa tadi benda tu you tak nak, you boleh padam lah. Okay, padam. Okay, clear kenapa saya menggunakan ebook. Okay, selain tu sebab saya ni pun kita pun tak pandai sangat kan, apa jadah lah perkataan ni kan. Okay, so you just hold kat situ dekat point tu, and then you, kalau you nak tahu dia pronunciation tu macam mana, you should speak. So dia akan speak kepada anda. Kalau you nak tahu apa maksud dia, then saya akan look up. So look up for that particular point. So bila you look up, you akan dapat dia punya maksud dia apa. Sekejap. Jadi lagi lah. Okay. Clear guys? Itulah sebabnya kenapa saya menggunakan ebook secara
intensif. Saya memang menggunakan e-book secara intensif. Sebabnya adalah ia sangat menyenangkan saya. Saya ulang balik tadi, step tadi. So if you find this word yang you tak fahamkan maksud dia, you just highlight kat situ, you look up, and then dia akan carikan maksud untuk anda. Subjected, you ada line internet ataupun connection yang boleh dia connect to the internet and find the words for you. Okay? So, satu lagi teknik membaca ni yang saya nak share dengan korang. Saya sebenarnya skeptical sikit lah bila orang tu membaca tapi dia tak ada buku, dia tak ada pegang pen ataupun tak pegang highlighter. So, saya agak skeptical on that part sebenarnya. That's why bila I read the book through this iPad, so saya masih pegang pen. I still feel the method yang dulu-dulu, macam masa dulu kita baca buku, kita tulis nota. So, I still want to have that feeling. That's why bila saya baca buku, saya mesti pegang pen ini untuk saya make sure I jot something. So that saya tak terlena lah. Okay. So that's one of the apps yang saya pakai. Yang selalu saya guna untuk untuk baca buku lah. Other than that, satu lagi apps yang saya nak share dengan korang. Okay. Even though iPad ni, dia membenarkan kita untuk buat nota dalam kita punya notes. Okay, buat apa macam ni lah. Okay. Tetapi sebab dia tak berapa nak best lah. That's why I have another apps yang sangat helpful untuk note taking. That is Good Notes nama dia. Okay, dalam Good Notes ni, okay, saya nak kongsi rahsia sikit lah. Okay, dalam Good Notes ni, okay, mana ni? Okay, dalam Good Notes ni, dia ada capabilities yang agak luas sikit lah compared to the notes yang dalam ready template yang ready with the iPad. So dalam notes ni, okay, kalau you go through kalau you buka saya punya Good Notes ni, okay, saya ada satu buku nota, saya panggil dia adalah ni rahsia. Okay. Saya panggil dia adalah it's not an idea until you write it down. Maksudnya dalam benda alam ni, saya akan letak semua new knowledge ataupun new information saya dapat kalau saya baca buku ke ataupun saya baca paper, saya jumpa idea dan I will put dalam this journal. So saya panggil dia it's not an idea until you write it down. So dalam ni, okay, saya start buat benda ni adalah daripada baru lagi sebenarnya, masa tahun 2018. Okay, dalam ni setakat hari ni dia dah ada 148 pages. Okay, dalam ni dah ada 148 pages. And macam-macam lah yang saya jumpa dalam buku ke, saya jumpa kat dalam newspaper dan saya akan snapshot dan letakkan dalam ni. Okay, contoh macam ni So let's say saya nampak dalam internet, okay, I saw it ini adalah salah satu skill untuk you assess orang melalui dia punya signature. Okay, so saya juga membaca benda lah tu. Okay, selain saya baca pasal body language, I'm reading about people behavior. Okay, this one of the behavior yang kita kena look at. Okay, kalau you interview orang ke, you dapat orang punya buku, orang punya signature kan, you tengok from the signature itself, you boleh assess the person tu macam mana. Okay, so itu salah satu daripada benda yang saya capture lah. Okay, so bila saya jumpa daripada internet dan saya akan copy masuk dalam ni dan saya akan pageskan dia lah. Okay, apa yang menariknya dalam Good Notes ni, you boleh classkan, you boleh clusterkan you punya reading. For example tadi, untuk yang signature analysis tadi,
ada lebih kurang 8 pages dalam notes tu. So saya put you tak boleh nampak kat sini lah sebab bila saya show sebagai presentation dia akan nampak page saja Okay. You boleh buat dia macam kita baca buku tadi, dia ada subchapter. So sama juga dalam good notes ni you boleh buat subchapter kepada apa yang you baca tadi. So let's say macam tadi signature analysis ada 8 pages, so 8 pages dia boleh subclusterkan benda tu. So that's one of the apps yang saya sangat-sangat pakai. So saya ulang balik tadi, kalau you ada iPad, so antara apps yang saya must have adalah Spotify tadi, selain Al-Quran. Okay, Al-Quran tu obviously. And then for the researcher ataupun kepada PhD student ataupun master student, salah satu apps yang saya rasa you all kena ada adalah this Mendeley. Okay, this Mendeley. Okay. Mendeley adalah satu apps yang mengumpulkan bahan-bahan bacaan anda dalam satu apps. Okay, dalam ni actually you boleh synckan dia daripada apps pergi ke laptop, ke handphone semua. Yang you boleh synckan dia. So for example macam ni you dah baca, sebab saya dah lama tak buka Mendeley ni. Okay, Mendeley ni, and then all the especially articles because kita buat PhD kena ada articles yang nak kena baca kan. So I consolidate all the articles dalam Mendeley ni, and then it's easy for me to make a reference ketika I buat write up dalam Word, sebab you boleh auto link dan you boleh buat auto reference dalam Word kepada Mendeley. Kalau you nak belajar benda tu, you boleh WhatsApp saya personal, nanti saya ajar. Okay, so sebenarnya sesi malam ni sesi nak testing this software, this OBS software, betul ke dia power sangat boleh live ke dalam Facebook dengan sebegitu rupa kan. So that's the purpose, one of the purpose kenapa saya ada malam ni live. Sebab usually I buat Babel ni dekat dalam kereta kan. So hari ni saya buat kat rumah dengan anda semua. Okay, so for everyone di luar sana, okay, kita jumpa lagi lain kali insyaAllah. Okay, I hope you all dapat sikit sebanyak hari ni. Okay, macam mana I go through my PhD dalam keadaan bergerak, dalam keadaan tidak setempat. So make use all the gadgets you have, make use all the technology you have, make use all the information you ada di sekeliling you all untuk membantu anda walau anda di mana anda berada. Jadi until next session, kalau kita ada rezeki kita jumpa lagi. Kalau saya ada masa untuk buat live di rumah, and then mungkin lepas ni saya boleh buat live produk-produk pula ke kan. So kita tunggu nanti kalau one day saya buat produk memasak untuk anda kan di rumah kan. Okay, so until next time, selamat berhujung minggu, jaga diri, jangan keluar sangat. Kalau tak ada apa-apa, duduk rumah je. Just stay safe, stay where you are, and take good care of yourself. And until next time guys, take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.